म्हजें नांव डॉक्टर मयूर पै आनी हांव IVF एक्सपर्ट गोंयान इंडियेन काम करता। आयच्या एपिसोडान हांव तुमकां IVFान कसली मेडिसिनां वापरता आनी ती मेडिसिनान कितें फायदो जाता हाचे बद्दल एक्सप्लेन करपाचो आसा। हांव तुमकां आज तरेतरेची मेडिसिनां दाखयतलो। फॉर एग्जाम्पल हाका HMG नाजाल्यार मेनोट्रोपिन म्हणटा। हांव आज लिक्वीड स्टेबल मेनोट्रोपिन म्हणजे लिक्वीड HMGच्या बद्दलूय बी उलयतलो। आज तुमकां हांव फॉलिट्रोपिन म्हणजे RFSH आनी हें केन्ना वापरता कशें वापरता हाच्या बद्दलूय म्हायती दितलो। लिक्वीड स्टेबल FSH नाजाल्यार युरोफॉलिट्रोपिन नाजाल्यार युफॉलिट्रोपिन हें केन्ना वापरता कशें वापरता कित्याक वापरता हाच्या बद्दलूय म्हायती दितलो। ताजे नंतर हें कॉमनली यूज्ड IVF मेडिसीन जे हाका आमी सेट्रोरेलिक्स नाजाल्यार एनटॅग म्हणटा हें केन्ना वापरता आनी कित्याक हाजो उपयोग आसता तें बी तुमकां सांगतलो। लिक्वीड स्टेबल सेट्रोरेलिक्स म्हणजे लिक्विफायड सेट्रोरेलिक्स हें केन्ना वापरता कित्याक वापरता हाच्या बद्दल म्हायती दितलो। HCG म्हणजे ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हें केन्ना वापरता कित्याक वापरता व्हेरी कॉमन मेडिसीन जे टेस्ट ट्यूब बेबीन आमी वापरतात। ल्युप्रोलायड एसिट्रेट फॉर ट्रिगर म्हणजे कितें कित्याक वापरता हाच्या बद्दलूय म्हायती दितलो। आतां तुमकां हांवें दाखयलो तरेतरेची IVF मेडिसिनां। तुमकां समज एक स्पेसिफीक मेडिसिनाचे बद्दल म्हायती जाय जाल्यार तुमी तुमच्या टायमलायनान पळोवन स्कीप करपाक शकता। हांवें डिस्क्रिप्शनान खंयच्या टायमलायनाचेर खंयचे मेडिसिनाची इन्फॉर्मेशन दिता तें सगळें बरयल्लें आसतलें। आमचें पयलें मेडिसीन जशें तुमकां सांगिल्लें तें HMG म्हणजे ह्यूमन मेनोपॉजल गोनेडोट्रोपिन हाका मेनोट्रोपिनूय म्हणटात। हें तुमी पळोवपाक शकता हें बॉक्स 150 इंटरनॅशनल युनिट्स नाजाल्यार 150 IUचें बॉक्स हें हायली प्युरिफायड HMG। आतां आमी तुमच्या समोर हें बॉक्स ओपन करता आनी तुमकां हांव दाखयतलो ह्या बॉक्सान भितर कितें आसता तें। HMGचें बॉक्स ओपन करतकीर तुमकां भितर एक असलें लिक्वीड मेळटा। ह्या लिक्विडाक आमी डायल्युअंट म्हणटात म्हणजे हें उदक आसता तें मेडिसिनान घालतकीर तें वापरपाक मेळटा। हें एक्चुअल मेडिसीन जें आसता तें हें समज मेडिसीन आमी भायर काडलें हें अशें दिसता हाका आमी वायल फॉर्म म्हणटा। ह्या वायलान भितर पळोवपाक गेलीं जाल्यार भितर पावडर आसता म्हणजे HMG मेडिसीन आसता तो पावडर फॉर्मान तुमकां पयलीं मेळटा आनी तातूंत तुमी हें उदक घालतकीर मिक्स करतकीर तुमकां सगळें मेडिसिनाचें उदक जाता। तें मेडिसीन आमी बायलेक इंजेक्ट करपाक शकता एक स्टँडर्ड 2 ml सिरिंजान नाजाल्यार एक स्पेशल इन्सुलीन सिरिंजान जें आमी धाकट्या सुयेन पर्यंत इंजेक्शन करपाक शकता। म्हणजे हें इंजेक्शन तुमकां जाय जाल्यार धाकट्या सुयेन समज केलें कमी पेन घेवन बायलेक हें इंजेक्शन करपाक मेळटा। आतां आमी उलयतलीं HMG मेडिसीन कित्याक वापरता हाचे कितें युजीस आसता ते। HMG आसा बायलेची अंडी तयार करपाक वापरतात म्हणजे टेस्ट ट्यूब बेबी करतना आमकां बायलेचे भरपूर फॉलिकल्स म्हणजे अंडी तयार जाल्लीं जाय आसता। ही अंडी बायलेच्या ओवरीज म्हणून अंड्याशयान आसता। ही मेडिसिनां दिवन म्हणजे HMG मेडिसिनां बायलेक डेली इंजेक्ट करून बायलेची अंडी आसा ताजें डेव्हलपमेंट जाता म्हणजे ताजो ग्रोथ जाता। HMG मेडिसीन आमी टेस्ट ट्यूब बेबी सोडून IUI म्हणजे इन्सेमिनेशन प्रोसिजरांनी वापरपाक शकता पूण इन्सेमिनेशन प्रोसिजरान हाजो जो यूज आसता तो मातसो लिमिटेड म्हणजे डोस बरोच कमी आसता। सो आयच्या दिसाक आमी फक्तूच HMG IVFान कशें वापरता ताजे बद्दल म्हायती दितली। आनी एक गोश्ट म्हणल्यार आमी हें HMG मेडिसीन सर्वसाधारण 80 to 90% IVF पेशंटान वापरपाक शकता। म्हणजे सगळ्यान कॉमनली यूज IVF मेडिसीन म्हणटा तें हेंच HMG। हें आमी कमी वयाच्या बायलेनूय बी वापरपाक शकता आनी जास्ती वयाचे म्हणजे 40-45 जाल्यारूय बी त्या बायलेन हें वापरपाक शकता। फक्तूच तातूंत डोज आसता तो वेगळो आसता आनी तो डोज कसो दिवचो तें तुमच्या डॉक्टराक खबर आसता। आतां हांव उलयतलो की टेस्ट ट्यूब बेबीन HMG कसो वापरता। टेस्ट ट्यूब बेबी जेन्ना प्रोटोकॉल सुरू करता तो बायलेच्या MCच्या दुसऱ्या नाजाल्यार तिसऱ्या दिसासून आमी सुरू करता। म्हणजे बायल जेन्ना MC घेवन दोतोरा कडेन येता सगळ्यान पयलीं आमी तांचो अल्ट्रासावंड करता म्हणजे तांचो स्कॅनिंग करता। ते स्कॅनिंगान आमी पळयता की बायलेची अंडी स्टार्टिंगेक कशी आसा ती। आतां हांव तुमकां ह्या पेजीचेर एक उदाहरण म्हणजे एक एग्जाम्पल दाखयता आमी HMG मेडिसीन कशें वापरतात तें।
सो हांगा आमी पळयतात हो एमसीचो दीस, म्हणजे डे 1, डे 2, डे 3 हे एमसीचे सगळे दीस जे हांवें बरयल्या. सो जेन्ना बायल आसा एमसीच्या पयल्या नाजाल्यार दुसऱ्या दिसाक येता तेन्ना आमी HMG औषध आसा तें सुरू करता. डेली HMG औषध आसा ताचें इंजेक्शन घेवचें पडटा. म्हणजे हांगा तुमी पळोवपाक शकता की दुसऱ्या दिसाक दिलां, तिसऱ्या दिसाक, चवथ्या, पांचव्या आनी 6व्या दिसाक आमी HMG दिलां. जनरली हांव म्हज्या प्रॅक्टिसान HMGचें मेडिसीन आसता तें पयले 5 दीस कंटिन्युअस दिता. म्हणजे पयले 5 दीस आमी हें मेडिसीन स्टॉप करनासतना एवरी डे दिता आनी ताजे नंतर 6व्या दिसाक पेशंटाक चॅकअप स्कॅनाक आपयतात. म्हणून ह्या 7व्या दिसाक जेन्ना पेशंट स्कॅनिंगाक येता तेन्ना आमी तांचो अल्ट्रासावंडान पळयता की तिचे अंडे कशें आसा तें, अंड्याची कितली वाड जाल्ली आसा काय ना ती पळयतात. जनरली आमी पळयता की 5 दीस आमी समज इंजेक्शन बऱ्या भशेन दिलें जाल्यार 6व्या दिसा जेन्ना स्कॅन करता तेन्ना 10 mm कमीत आमकां अंड्याची सायज मेळटा. 7व्या दिवसाच्या नंतर आमी पेशंटाक ऑल्टरनेट डे, म्हणजे एक दीस सोडून एक दीस आपोवपाक शकता, नाजाल्यार थर्ड ऑल्टरनेट डे आपोवपाक शकता, म्हणजे एक दीस 2 दीस सोडून आपयतात. सो तातूंत आमी दर फावट चॅक करता की बायलेचे अंड्याचो प्रोग्रेस कसो जालो. म्हणून हांगा हांवें सगळे स्कॅनाचे रिपोर्ट अशे तुमकां समजपाक म्हणून बरयल्या. आतां धर की 9व्या दिसा पेशंट आयली आनी आमकां कळ्ळें की तिचें फॉलिकल म्हणजे अंडे आसा ते 14 mm नाजाल्यार ताजे पेक्षा जास्ती आसता. तशें आसतकीर आमी HMGच्या बरोबर सेट्रोएलिक्स म्हणून आनी एक इंजेक्शन दितात. आतां आमी सेट्रोएलिक्स म्हणजे कितें तें पळोवया. हें एक बॉक्स सेट्रोएलिक्स इंजेक्शनाचें. हांव आनी एक कंपनीचें बी बॉक्स दाखयतां. हें सेट्रोएलिक्स इंजेक्शन. ताजेर तुमी पळोवपाक शकता की प्रत्येक बॉक्सान भितर सेट्रोएलिक्स 0.25 mgचें आसा. आतां आमी ओपन करून पळोवया भितर कशें आसता तें सेट्रोएलिक्स. सेट्रोएलिक्सांचे भितर तुमकां अगेन डायल्युअंट म्हणजे उदक मेळटलें आनी बरोबर मेडिसीन मेळटलें जें अगेन पावडर फॉर्मान आसता. हाका आमी पावडर फॉर्म नाजाल्यार लायोफिलायज्ड फॉर्मूय म्हणटा. परत हें औषध आसता तें तयार करपाक तुमकां उदक मेडिसिनान भितर घालून ताजें उदक करून मेडिसीन कंप्लीट करचें पडटा. हें आमी इंजेक्शन ऑलवेज सबक्युटेनियसली युजींग इन्सुलीन सिरिंज दितात. म्हणजे इन्सुलीन सिरिंजान हें औषध भरपाक जाय आनी ताजे नंतर बायलेक हाताचेर इन्सुलीन सिरिंजान दिवपाक जाय. सो परत तुमकां दाखयता. फॉलिकल जेन्ना तुमचें 14 mm सायज क्रॉस करता तेन्ना तुमकां HMG प्लस सेट्रोएलिक्स दिवचें पडटा. म्हणजे तुमच्या एका हाताक HMG इंजेक्शन आसतलें आनी दुसऱ्या हाताक सेट्रोएलिक्स इंजेक्शन आसतलें. हें इंजेक्शन कित्याक दिता? जेन्ना आमी HMG इंजेक्शन दिवन तुमची अंडी वाडयतात तेन्ना एक कमीत कमी 5 नाजाल्यार ताजे पेक्षा जास्ती अंडी तयार जाता. टेस्ट ट्यूब बेबी करतना केन्ना केन्ना 15 ते 20 अंडी तयार करची पडटा. जेन्ना इतली अंडी तयार करतात तेन्ना त्या बायलेक एक हॉर्मोनल फिनॉमेना कॉल्ड LH सर्ज जाता. हो प्रीमॅच्युअर LH सर्ज जेन्ना बायलांक जाता तेन्ना तांची फर्टिलिटी म्हणजे भुरगें धरपाची पावर रिड्यूस जाता, म्हणजे कमी जाता. म्हणून ते कमी करपाक आमकां सेट्रोएलिक्स दिवचें पडटा. हे सगळे प्रॉब्लेम आसता ते 14 mmचे नंतर तयार जाता. म्हणून 14 mmचे पयलीं आमी जनरली सेट्रोएलिक्स इंजेक्शन वापरना आनी एक फावट 14 mm जाले की आमी HMG विथ सेट्रोएलिक्स वापरता टू प्रिवेंट LH सर्ज. म्हणजे LH सर्ज आसा ती तयार न जावची म्हणून. अशेंच करून करून आमी बायलेक फॉलोअप करीत आसता आनी एक 2-3 दिसांनी आमकां कळटा की बायलेचे अंड्याची सायज आसा ती 18 mm म्हणजे मॅच्युअर सायज जाल्ली आसता. बायलेचे अंडे एक फावट मॅच्युअर जालें की ताजे नंतर आमी ट्रिगर म्हणून इंजेक्शन दिता जो युजली HCG इंजेक्शन म्हणून आसता. तुमकां आतां हांव दाखयतां तुमच्या स्क्रिनाचेर HCG इंजेक्शन कशें दिसता. हें इंजेक्शन HCG इंजेक्शन 10,000 इंटरनॅशनल युनिट्स तुमी हांगा वाचपाक शकता. हें इंजेक्शन तुमच्या अंड्याच्या फायनल मॅच्युरिटीन तुमकां मदत करता. तें इंजेक्शन दिवच्या नंतर एक 35 to 36 आवर्साच्या नंतर तुमचो टेस्ट ट्यूब बेबी म्हणजे अंडी भायर काडपाचें कार्यक्रम करपाक शकता. थोड्या बायलांनी आमी ल्युप्रायड ट्रिगर म्हणूनय वापरतात, पूण हे जनरली त्या बायलांनी वापरता ज्या हांकां पॉलिसिस्टीक ओवरी नांवाचो रोग जाल्लो आसता. हाज्या बद्दल हांव तुमकां कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन
पॉलिसिस्टीक ओवरी स्टिम्युलेशनाच्या वेळा दितलो, म्हणून तुमी व्हिडिओ एंड पर्यंत पळयात. तुमी समज ऑलरेडी HMG स्टिम्युलेशन केल्लें आसा नाजाल्यार केन्नाय तुमकां दिल्लें आसता, म्हाका कमेंटान सांगात कसो तुमचो एक्सपिरियन्स आशिल्लो आनी तुमी अंडी कितली तयार केली आनी तातूंत फर्टिलिटीचो रिजल्ट कसो आशिल्लो. तुमी समज आमचो व्हिडिओ आतां पर्यंत लायक करूं ना जाल्यार प्लीज करात आनी जेन्ना ते करता तेन्ना आमच्या चॅनलाकूय सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका. आतां हांव उलयतलो RFSHचे बद्दल. ही बॉटल आसा ती RFSHची बॉटल म्हणजे रिकॉम्बिनंट फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन. हो एक स्पेशल तरेचें हॉर्मोन आसता, म्हणजे अंडे तयार करपाचें हॉर्मोन, जे रिकॉम्बिनंट DNA टेक्नॉलॉजी पासून तयार केल्लें आसता. रिकॉम्बिनंट DNA टेक्नॉलॉजी म्हणटा अशा तरेची टेक्नॉलॉजी ज्या हातून भरपूर प्युअर तरेचें मेडिसीन तयार करपाक शकता. आतां हांव हें ओपन करून दाखयता भितर कितें आसता तें. हें आसा तुमकां दाखयता तें RFSची वायल, म्हणजे 1200 IUची वायल. ही म्हणजे एका वायलानूच 1200 IU आसता. जेन्ना आमी हें ओपन करता तेन्ना भितर एक तुमकां बॉटल दिसता. ह्या बॉटलान ऑलरेडी लिक्वीड स्टोर केल्लें आसता, तुमकां टीव्हीचेर दिसता आसतलें. हें लिक्वीड आसता तो अल्ट्रा कॉन्सन्ट्रेट, म्हणजे भरपूर कमी mLान भरपूर हाय डोस घाल्लो आसता. म्हणून हाजो डोज आसता तो बरो केअरफुली तयार करचो पडटा पेशंटाक दिवपाक. असले 2 ते 3 वायलान पेशंटाची एक IVF केस जावपाक शकता. RFSH ही वायल आसता ती इन्सुलीन सिरिंजान लोड करता जितलो डोस जाय तितलो आनी पेशंटाक हाताक सबक्युटेनियसली दितात. हें बी इंजेक्शन आसा तें डेली पेशंटाक दिवचें पडटा. जाल्यार RFSHान आनी HMGन फरक कितें? HMGन भितर LH आनी FSHाचो मिक्सचर आसता, म्हणजे 150 IUच्या बॉक्सान भितर तुमकां ते पावडरान मिक्सचर मेळटलो LH हाजो, LH मेडिसिनाचो आनी FSH मेडिसिनाचो. पूण RFSH जे पळय आसता तातूंत फक्तूच FSH म्हणटा तें हॉर्मोन आसता आनी LH 0% आसता, म्हणजे हाका आमी प्युअर FSHूय म्हणपाक शकता. हाच्याच भशेन आनी एक इंजेक्शन येता, ताका आमी FSH युरिनरी म्हणटा, नाजाल्यार युरोफॉलिट्रोपिन नाजाल्यार युरिनरी FSHूय म्हणटात. हातून आनी हातून जो पळय फरक आसता म्हणल्यार हातून अरावंड एक 5% सुमार LH हॉर्मोन आसता, म्हणजे हाजी प्युरिटी हाज्या इतली चड नासता, पूण हातूनय बी काम बायलांचें जाता. सो आमी RFSH नाजाल्यार FSH खंयच्या बायलांनी वापरता? आमी RFSH नाजाल्यार FSH पॉलिसिस्टीक ओवरी पेशंटाच्या IVF स्टिम्युलेशनान नाजाल्यार IUI स्टिम्युलेशनान वापरतात. पॉलिसिस्टीक ओवरीच्या पेशंटाच्या रक्तान LH हॉर्मोन जो पळय आसता तो भरपूर हाय क्वॉन्टिटीन आसता, म्हणून तांकां पॉलिसिस्टीक ओवरी हो रोग जाल्लो आसता. म्हणून तातूंत आमी ज्या पेशंटाच्या आंगान LH जास्ती आसता तांकां आमी HMG दिवन तांचो LH आनीक वाडोवपाक शकना, म्हणून तेन्ना आमी प्युअर FSH दिता. हो तो हॉर्मोन जो पॉलिसिस्टीक ओवरी पेशंटाच्या आंगान कमी आसता, म्हणून हातून तांचे अंड्याचो डेव्हलपमेंट सगळ्यांत उत्तम म्हणजे सगळ्यांत बेस्ट जाता. म्हणून जेन्ना पेशंटा कडेन हो इंजेक्शन घेवपाक फावता तेन्ना हें इंजेक्शन पॉलिसिस्टीक ओवरी पेशंटान सगळ्यांत बरो रिजल्ट दितात. आतां हें इंजेक्शन आसता ताजो कॉस्ट आसता तो मातसो हाय आसता, बिकॉज हाची जी पळय टेक्नॉलॉजी आसता रिकॉम्बिनंट टेक्नॉलॉजी ही बरीच एक्सपेन्सिव्ह म्हणजे म्हारग आसता. जेन्ना पेशंटा कडेन तें इंजेक्शन वापरपाक जमना तेन्ना तांच्या भितर आमी असलें युरोफॉलिट्रोपिन म्हणजे हायली प्युअर युरोफॉलिट्रोपिनूय वापरपाक शकतात. हातूनय बी हाज्याच भशेन रिजल्ट येता, पूण हातून हाज्या पेक्षा मातसो बरो येता. सो आतां हांव तुमच्या स्क्रिनाचेर दाखयता की RFSHाक आमी IVF स्टिम्युलेशनान कशें वापरतात. जशें तुमी पळयता हांगा बायल आसा ती पयल्या नाजाल्यार दुसऱ्या दिवसाक MCच्या दोतोरा कडेन येता. त्या दिसा आमी अल्ट्रासावंड म्हणजे स्कॅन करून पळयतात की आमी तिच्या भितर टेस्ट ट्यूब बेबी करपाक शकता काय ना. समज सगळें सारकें आसा आनी आमी फुडें वचपाक सोदता जाल्यार आमी डेली डोस तिका RFSHाचो दितात फॉर अ पिरियड ऑफ 5 days, म्हणजे पयले 5 दिसांचे तिका डेली डोस घेवचो पडटा. ताजे नंतर पेशंटाक 7व्या दिवसा म्हणजे स्टिम्युलेशनाच्या नेक्स्ट दिवसा तिका स्कॅनाक आपयतात पळोवपाक की तिचे अंडे कशें डेव्हलप जालां काय ना तें.
तातूंत आमी पळयतात की नॉर्मली 5 दीस समज हें इंजेक्शन पडलें सारक्या डोजान पडलें जाल्यार तिका 10 mm फॉलिकल सायज तरी मेळटली, नाजाल्यार ताज्या पेक्षा जास्ती सायजूय मेळपाक शकता. ताजे नंतर आमी बायलेक एवरी ऑल्टरनेट डे नाजाल्यार सेकंड ऑल्टरनेट डे आपयता, म्हणजे एक दीस सोडून एक दीस नाजाल्यार 2 दीस सोडून एक दीस आपयतात. त्या चॅकिंगान आमकां कळटात की तिच्या अंड्याची वाड कितली जाल्ली आसा. आनी जशें तुमकां HMGच्या वेळार सांगिल्लें, जेन्ना पेशंटाचे अंड्याची सायज 14 mm क्रॉस करता तेन्ना आमी सेट्रोएलिक्स इंजेक्शन म्हणजे हें इंजेक्शन ॲड करता. हें इंजेक्शन आसा तें ह्या पेशंटांनी LH सर्ज आसा ती कमी करता आनी बायलेची फर्टिलिटी जास्ती करता. जशें तुमकां सांगिल्लें, सेट्रोएलिक्स इंजेक्शनाचें काम आसता LH सर्ज, प्रीमॅच्युअर LH सर्ज कमी करपाची आनी बायलेची फर्टिलिटी कॉन्स्टंट दवरपाची. सो RFSH विथ सेट्रोएलिक्स दिता आनी जशें जशें ते अंडे मॅच्युअर जाता, 18 mm सायज जाता, ताजे नंतर आमी HCG ट्रिगर वापरपाक शकता. पॉलिसिस्टीक ओवरी पेशंटांक केन्ना केन्नाय एक प्रॉब्लेम जाता, ताका OHSS म्हणटा. OHSS म्हणटा तो एक कॉम्प्लिकेशन IVF ट्रिटमेंटाचो जो फक्तूच पॉलिसिस्टीक ओवरी पेशंटांच्या भितर घडटा. ताजी घटना कमी करपाक आमी केन्ना केन्नाय एक स्पेशल तरेचो ट्रिगर वापरता. जशें तुमकां आतां पर्यंत सांगलें, HCG ट्रिगर म्हणटा हो स्टँडर्ड ट्रिगर. पूण समज डॉक्टराक दिसता की OHSSाचो रिस्क त्या बायलेन भितर भरपूर जास्ती आसा, तेन्ना आमी ल्युप्रायड ट्रिगर नाजाल्यार अगॉनिस्ट ट्रिगर दितात. हें एक स्पेशल तरेचें इंजेक्शन जें OHSSाचो रिस्क पॉलिसिस्टीक ओवरी पेशंटांनी कमी करता. हें केन्ना वापरपाचें आनी केन्ना न वापरपाचें हें तुमच्या डॉक्टराक खबर आसता आनी तें वापरून तुमकां सेफली पॉलिसिस्टीक ओवरी पेशंटाचोय बी टेस्ट ट्यूब बेबी करपाक मेळटा. आतां हांव तुमकां ओपन करून दाखयतलो की ह्या एम्पुलान भितर कितें आसता. हें बॉक्स आतां आमी ओपन केलें. हाजे भितर तुमी पळोवपाक शकता की हो HCG म्हणटा तें इंजेक्शन आसता. तें ऑलरेडी हांव जें वापरता हें इंजेक्शन आसता तें लिक्वीड स्टेबल इंजेक्शन ऑलरेडी तयार केल्लें आसता. म्हणजे फक्तूच पेशंटाक हें इन्सुलीन सिरिंजान घेवपाक जाय आनी हाताक करपाक जाय. हातूंत पावडर आनी उदक मिक्स करपाची गरज पडना. तशेंच हें ल्युप्रायड इंजेक्शन भितर कशें आसता तें तुमकां दाखयता. इंजेक्शन ओपन करतकीर ऑलरेडी लिक्वीड स्टेबल इंजेक्शन तयार केल्लें आसता. दोतोरान कशें डोस साजू सांगिल्लो आसता तितले ml सिरिंजान घेता आनी बायलेक हाताचेर इंजेक्शन करतात. आतां तुमकां हांव लिक्वीड स्टेबल इंजेक्शन्साचे बद्दलूय म्हायती दिता. हें एक बॉक्स HMGचें जें हाका आमी लिक्वीड स्टेबल HMG म्हणटा. म्हणजे तुमी पळोवपाक शकता की जेन्ना हांव बॉक्स हें ओपन करता, हातूंत रेडीमेड सिरिंज आसता आनी त्या सिरिंजान भितर औषध आसता तें पयलींच भरिल्लें आसता. तुमकां फक्तूच हाजें कॅप काडपाक जाय आनी हें इंजेक्शन बायलेक डायरेक्ट दिवपाक शकता. असलें इंजेक्शन म्हाका हालीं भरपूर पसंद पडटा. मेनली कित्याक हालीं तो कोवीड व्हायरसाचो डिजीज तयार जाल्ल्या उपरांत पेशंटाक परत परत हॉस्पिटलान येवन इंजेक्शन घेवपाक नाजाल्यार भायल्याक त्या सिस्टरीक घरान भितर घेवन इंजेक्शन करपाक भंय जाला. म्हणून हें इंजेक्शन आसा तो पेशंटाचो घोव बायलेक आपल्या दिवपाक शकता, नाजाल्यार बायल हें स्वता इंजेक्शन घेवपाक शकता, सिस्टर नाजाल्यार डॉक्टराची मदत न घेतना. भितर हांगा जी पळय सूय आसता ती सामकी बारीक आसता आनी धाकटी आसता आनी हातूंत मिस्टेक करपाक पेशंटाक भरपूर कठीण आसता. म्हणून दोतोर आसता हें कशें इंजेक्शन करचें हें सांगता आनी तशें तशें पेशंट इंजेक्शन करून घेता. म्हणून पेशंटाक हॉस्पिटलान नाजाल्यार IVF क्लिनिकान परत परत न येतना घरा बसून ट्रिटमेंट करपाक शकता. फक्तूच हॉस्पिटलान स्कॅनिंगाच्या दिवसा येवचें पडटा. आतां हें पळय कशें इंजेक्शन आसा तशेंच तुमकां सेट्रोएलिक्सूय इंजेक्शन मेळटा. सेट्रोएलिक्स इंजेक्शन हें प्रत्येक पेशंटाक आमी वापरता जशें तुमकां सांगिल्लें. हातूनय बी तुमी ओपन केल्यार तुमकां इंजेक्शन रेडी मेळटलें. फक्तच कवर काडपाक जाय आनी पेशंटाक हाताक दिवपाक जाय. आयचो एपिसोड तुमकां कसो दिसलो तो प्लीज म्हाका कमेंट सेक्शनान सांगात.
समज तुमकां कितें इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन जाय ह्या मेडिसिन्सा बद्दल जे हांवें व्हिडियोन कवर करूं ना जाल्यार प्लीज म्हाका कमेंट सेक्शनान तो प्रश्न विचारात। हांव जाता तितल्या बेगीन ह्या सगळ्या प्रश्नांचें उत्तर दितलो। हो व्हिडियो एंड पर्यंत पळयल्या बद्दल तुमकां हांव थँक्यू म्हणटा। प्लीज लायक एंड सबस्क्रायब, म्हणजे तो सकयल तांबड्या रंगाचो सबस्क्रायब बटन आसा तो प्लीज प्रेस करात आनी तुमकां व्हिडियो आवडलो जाल्यार लायक बटन दामपाक विसरूं नाका। आमी नवे व्हिडियो हाडटा प्रत्येक आठवड्याक जे IVF आनी लॅप्रोस्कोपीक सर्जरीच्या बद्दल इन्फॉर्मेशन दितात। अंटील नेक्स्ट टायम, देव बरें करूं। थँक्यू।